سلام الله عليكم تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. اليوم بإذن الله راح ننطلقوا في سيكونس 2، لكن قبل هذا راح نديروا لو تيست اللي في الصفحة رقم 22. إذن افتح الكتاب وركز معي جيدا. إذن écoute لو بويم. لدينا بويم اللي هو شعر أو خاطرة. دونك مون كارتي، لو بويم هذا هو بعنوان مون كارتي، معناتها شارعي. quand je parcours tes rues un parfum de bonheur m'envahit. J'aime quand les voitures grondent sur les avenues, les boulevards. J'aime quand les enfants s'amusent au coin des rues, sur les trottoirs. نشرحوا لو بويم. مون كارتي معناتها شارعي. لو كارتي هو الشارع، نقولوا لو كارتي ولا نقولوا غو. داكور. دونك quand je parcours tes rues معناتها عندما أتمشى في شوارعك ولا في أحيائك. tes rues un parfum de bonheur m'envahit. كاين رائحة تديرو تجذبو. j'aime quand les voitures grondent sur les avenues, les boulevards. دونك يحب لما السيارات يتمشى ولا يكونوا في شوارع، في هذا الشارع. عندنا ولا الأزقة. j'aime quand les enfants s'amusent au coin des rues, sur les trottoirs. ويحب أيضا لما الأطفال يلعبوا في الأزقة وفي الشوارع وفي الزوايا. Deuxièmement, avec ta ou ton camarade, dis ce que font. معناتها تقول واش راهم يديروا les voitures et les enfants. دوك نرجعوا للنص ونشوفوا. نبداو بلي voitures. دونك عندنا j'aime quand les voitures grondent sur les avenues, les boulevards. donc les voitures grondent. اما les enfants اللي هما الأطفال، donc les enfants s'amusent. الان دوركم باش نتوما تقراو وتجاوبوا على لي كيستيون، تعلموا كيفاش تستخرجوا الاجابه من النص. je lis, j'écris. lis le poème, recopier la bonne réponse. où est-ce que les enfants s'amusent؟ أين يستمتع ولا أين يلهو الأطفال؟ est-ce que sur les trottoirs, sur les boulevards ou bien dans la voiture؟ طبعا الإجابة راهي من النص. عندنا j'aime quand les enfants s'amusent au coin des rues, sur les trottoirs. donc les enfants s'amusent sur les trottoirs. La deuxième question, complète avec le mot du poème. أكمل بالكلمات من النص هذا. je parcours أتمشى ولا la voiture, les rues ou bien les enfants. إذا الإجابة bien sûr هي les rues. عندنا son et lettres، أصوات وحروف. lève la main quand tu entends ouin. ترفد يدك عندما تسمع الصوت ouin. donc on a الصورة الأولى تمثل حوض استحمام سموه بينوار. بينوار. اسكو كاين وان؟ قلنا بينوار. دونك ما كاش. الثانية هي كومة قش سموه فوان. فوان. إذن هنا ترفد يدك لأنه سمعنا وان، قلنا فوان. اللي بعدها عندنا سيشوار. سيشوار ما ترفتش لانه ما كانش وا، عندنا وا سي با وان. التمرين الموالي هو عباره عن تمرين الخط كتابة. وننصحكم تكتبوا دائما أي كلمة عفوا أي جملة يمدها لكم يقول لكم écrit dans ton cahier اجبدوا كتبوها باش من جهة يتحسن الخط ومن جهة تعلموا الكتابة سواء بالكورسيف ولا سكريبت etc. donc la phrase au coin de la rue les enfants s'amusent sur le trottoir. معناتها في زاوية الشارع الأطفال يلعبون فوق الرصيف. maintenant la production écrite. المطلوب منا écrire un texte pour présenter la maison de ta ou ton camarade. معناتها اكتب نص باش تعرف فيه أو تقدم منزل صديقك. Mon ami Islam habite le quartier Laroussi, dans un immeuble jaune. Il est composé de 9 étages. La porte de l'immeuble est noire. Les balcons sont marrons, les fenêtres sont blanches, la terrasse est grise. نمروا الآن للصفحة رقم 23. La deuxième séquence, je vais chez Majid.
A. Écoute puis réponds. اسمع ومن بعد جاوب. السؤال اللي نجاوبو عليه هو chez qui va ماسينيسا؟ عند من سيذهب ماسينيسا؟ وردوا بالكم شي عندنا سي اش تقرا ش او زد تقرا اي. بالكم تغلطوا او زد في اخر الكلمه تقرا اي. دونك سي بور سا نقولوا شي كي فا ماسينيسا. دونك عندنا حوار بين اونكل رشيد وماسينيسا. الوغ ايكوتي. اونكل رشيد Bonjour Massinissa, où vas-tu? Massinissa, bonjour oncle Rachid, je vis chez mon ami Majid. Oncle Rachid, je t'accompagne, tu as son adresse? Massinissa, oui, Majid habite le quartier Amirouche, numéro 20 rue de la Liberté, pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffeur, près de la pâtisserie. Oncle Majid, nous voilà arrivés. Quel grand et beau quartier. Massinissa, il y a aussi une grande mosquée, une école, une gare, des magasins, des restaurants et un parc de loisirs. Premièrement, écoute puis dis la réponse. Quel quartier habite Majid? معناتها ما هو الحي الذي يسكن به مجيد. اسكو لو كارتي بن مهيدي, لو كارتي ياسمين ou bien quartier Amirouche? Donc la réponse c'est Majid habite le quartier Amirouche. Où se trouve sa maison? أين يوجد منزله؟ لا أين يقع منزله؟ Près de la boulangerie, près de la poste ou bien près de la pâtisserie? Sa maison se trouve près de la pâtisserie بالقرب من محل بيع الحلويات. Encadre, deuxièmement, encadre la bonne réponse dans ton cahier. Majid habite pas loin du, est-ce que du stade, parc de loisirs ou bien salon de coiffeur? الإجابة الصحيحة طبعا هي pas loin du stade. Troisièmement, écrit il n'y a pas sur ton ardoise. هذا il n'y a pas باش تفهموه سهل. معناتها يوجد لا يوجد. Par exemple, نقولوا dans ce quartier il y a un salon de coiffure. يوجد salon de coiffure. نروحو نشوفو في شارع وين يسكن مجيد. اسكو كاين salon de coiffure? Oui, il y a un salon de coiffure. كاين يوجد. مي إذا نقولو dans ce quartier il n'y a pas un salon de coiffure معناتها رانا ننفي وجود un salon de coiffure. معناتها لا يوجد محل حلاقة. إذا الإجابة راح تكون على حساب النص. Dans ce quartier il y a un salon de coiffure. Donc, il y a. Dans ce quartier, عندنا دوكا un hôpital. Il n'y a pas un hôpital. كي قرينا النص ما هدروش على المستشفى. L'hôpital هو المستشفى. Donc, dans ce quartier, il n'y a pas un hôpital. اللي بعدها عندنا ان بارك دو لوازير. بارك دو لوازير معناتها حديقة ألعاب. قلنا باللي في الشارع اللي يسكن فيه مجيد il y a. Donc dans ce quartier il y a un parc de loisirs. الكلمة اللي بعدها عندنا une pâtisserie. pâtisserie هو محل بيع الحلويات والمرطبات. في النص أصلا قلنا la maison de Majid se trouve près de la pâtisserie. Donc dans ce quartier il y a une pâtisserie. Dans ce quartier, il y a une boulangerie. boulangerie اللي هي المخبزة. مادام لم نذكرها في النص إذن dans ce quartier il n'y a pas une boulangerie. Une pharmacie اللي هي الصيدلية مادام لم تذكر في النص. Donc dans ce quartier il n'y a pas une pharmacie.